Kay Pansok, kay Paulo, magbayaw. Magbayaw. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put over my tail. Trust me, I'm the INDEPENDENT shit hustler, chasing dreams. Try, napaka-supportive. Nunod lang. Shout out kay Kuya Pat. Bumpa din. Shout out. Tulog mo aloy din na. Ay, alanganin pa nga yan. Boss, tabi ko. Kumaya ka na, subukan ka na. Kumaya ka na. Sa meeting ka. Ano? Bakit ganyan lang? Tika lang kayo. Uy, wag ka. Malaki to, 42. May nagbibidyo kasi. Hindi dinala. Maring dinala. Ay, mali ko mong na to. Siyempre, kasi. Ano ba yan? Ang kasaway sa labas niya. Ang kasaway sa Reza. Saklang. Matibang. Lenevay. Semis ba yan? Taglagan? Ayos na. Uy. Subscribe yun. Kunin mo bola, kunin mo bola. Isa ba lang ba yan? Dito ko naman ay ano. Karjo! Game. Basta ang baite sa labas. Ano? Matibag, inbounding the ball, pass to De Ramos. De Ramos, nagmamalaro. De Ramos. Pass to Saklag. Still by Salamero. No good. The one ni Deo Carreza. Pass to Salamero. Dribbling the ball. No good. Ibanez. Pass to Salamero. No good. Ibanez. Black by Matibag. Saklag. No good. Nagagawang buo. Jump ball. Mapupunta sa Riverside. Facebook Live? Tutoy na lang, tutoy. Mag-di Facebook Live. Ba't saka mo sasabihin? Na-rebound ni Tutoy. Dapat Facebook Live. Sabi mo kay Carlos mo. Si Ipak pag-MCin mo. Hindi ko alalim mo kaya. Deo Carreza. Pass to Salamero. Nakalusot. No good. Nakuha ni Saklag. Good for 2 by Saklag. Ibanez. Regalo mong mabasaan. Still by Matibag. Pass to De Ramos. No good. De Ramos. Jump ball. Iron 59. Iron 59 ball. Nagagawa ng lollipop. Nagagawa ng lollipop. Pwede na. Pare, nalapas ako. Saklag. Vertical. No good. Ibanez. Dribble the ball. Ibanez. Tama. Mag-baseball na. Injury timeout. Wala na, tapos ang karir. Go Wako! Go home! Del Mundo in. Saan naman eh? Hindi yan ulan. Wako! De Ramos. Dribbling the ball. Nagpapalaro sa Anino. Salamero. Still by Salamero. Foul. Locking foul committed by De Ramos. First personal foul, first team foul. Salamero. Dribbling the ball. Salamero. Naging mga pasahan. Double dribble. Flashlight lang, tanga. Flashlight. Labo kasi yung mata ko.
Salamero. Salamero, no good. Saklag. Saklag, Salamero. Salamero, no good. Nawani, Nawani, Ibanez, still by, Ball. jump ball, H. Riverside. Riverside ball. 2 points pa lang ano. Oo. 2-0. Para bukas ha. Oh. Salamero, Wow! Stop! Uy! Just ba si Began? Salamero, nagpapasahan. Still by Saklag. Foul. Bye. Ibanez. First personal foul, first team foul. Mamaya ang second question para pag nangalapan yung PPA, di ba? Saklag. Basta Di Ramos. No good. Foul. Daram. Di Ramos. Second personal foul, second team foul. Sakto. Pagsulisin rat. Del Mundo out. Katibagin. Sabi ni kay Felix. Salamero. Ilog. No good. Di Ramos. Double dribble. Uy! No good. Saklag. Ay. No good. Ibanez, still by Saklag. Di Ramos. Patay tayo dyan. Basta Saklag. Dito by Saklag. Running for delaying the game. Pantali, tatali natin sa pulo ng Bayabas. Salamero. Aras, may matibag. Ibanez. Ano? Jump ball. Iron 59. Iron 59. Uy! Ito pala! Layo na bigay. No good. Uy! Ibanez. Salamero. No good. Di Ramos. Saklag. Matibag. Ayun. Out of bounds. Riverside ball. Timeout. Riverside. Official score 2-0. 4-0. Official score 4-0. Yuri, tawang-tawang ka galing, Yuri. Saan galing? Yuri, tawang-tawang ka galing. Saan lugar ka galing? Sa Sariaya. Overload. Oo, sa ano, malapit sa Banahaw. Diba, sir? Puta, si assistant coach, no? Let's back to the Kuya! ball game. Kuya! Assistant coach! Assistant coach! Baka ma-technical, huwag ka dyan. Baka ma-technical. Alam ko yan. Score, official score. 4-0. Thank you. Thank you. Salamero. Baka may last. Good for two by Salamero.
may lason. Kinatawa. De Ramos. De Ramos, nakalusot. Naaway sa ba? Totoy, wag. Basta matibag. Bawal. Ano ba yan? Matibag. Pinatabi ni Felix. Pinatabi ni Felix mamaya daw. Sabi muna. Oh, ay, double! Oy! Airball. Aba, puto na ha. Ibanez. Nalipad na. Oo. Ata, ewan. Bakit? Matibag. Si iyo ba ako tuto yung higurer? Ay, Pass two. nang yan ah. Saklag. Ano yun? Ayala ata eh. Out of bounds. Ayala yun na. Ayala. Bakit na po wala akong bayad. Ayala yung number 2. De Ramos, dribbling the ball. Nandun yung coach yung... Still by Salamero. Anak to ni ano ni ano? Salamero? Salamero. Ni Purok? Tama naman sa tatay ah. Atot tag. Out of bounds. Same ball. Shot lock. Wala shot lock yan. Kids yan. Mamaya pa yan, boy. Mosquito yan. Asan yung oras pati? Mosquito Kompleto yan. yan. Meron ba yan? Ito na shot lock yan. Ibanez. Jump ball. Riverside. Riverside ball. Nandun yung coach ng ano, Leorio. Ako po. Sino ako nagsagot to? Sige, mababa ako na. Ayun mo nga. Meron ka bang Haysong? Wala. Ako na. Salamero. Good for two by Salamero. Lock. Dalag. Lock. Tuloy. Deadlock at 4. Hoy, palamig kayo dyan. Sino nauuhaw dyan? Palamig lang kayo, ha? Libre mo, libre mo. Saklag. Bayaran nyo. Foul. Number 2. Ayala. Ayala. First personal foul. Second team foul. Timeout. Iron 59. Eh, Diyos ko naman. Sikil to, ha? Sikil to, pinsan ko. Hoy! Matapakan mo yung wife. Let's back to the ball game. Ginagawa ko din. Bigyan mo ko mic. Mamaya. Bigyan ng mic. Tayo na mo nga. Huwag ka mabando! Huwag ka mag-play semi-finals! Bad yung magulmagal. De Ramos. Huwag mo ang guloyin na na! Matibag. Jonas, wahiblit ka na. Tapos na. Hiblit mo ko eh. Huwag ka na, umorder ka na doon. May sukli ako doon 25.
Foul, foul. 30. Del Ramos. Third. Third personal foul, third team foul. Salamero, no good. De Ramos. Saklag. Saklag. Ramos, oy. De Ramos. Bomba, oy. 1 minute and 50 seconds. Out of bounds. Time out, time out. Time. Let's back to the ball game. Last 24 seconds. 24 seconds. Iron 59 ball. Ano yung trapal doon? Yung trapal. Tarpal. Trapal. Saklag. Ulit. Ilagan. Tarpal nga eh. Kasi tarpaulin yun na trapal. Tarpal. Shut up. Matibag. Dali na. Itong mababasa nga. 9 seconds. Baba, basa. Mababasa. Hindi pa naman naulan. Naambo na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. End of the first half. Official score 8-6 in favor of Riverside.
Siya mo na. Bola. Tinuro na ni Raymond. Ayaw 59. Sorry, okay. Pasa. De Ramos, basta matibag. Pasok. De Ramos. Wala, pinagtulungan na. Foul. Salamero. Salamero. First. Second. Second personal foul. First team foul. Act of shooting. De Ramos. Good for two by De Ramos. Ay, good for one pala. Sorry. Namang nangin isa. Lulo. Salamero. Uy, nakalusot. Foul. Sakulag. First personal foul, first team foul. 8-7. Oras pa tayo nakalaro. Riverside. Bukas na tayo. Nakakita ko. Malakas yung kapit natin. Wala. Ubusin nyo na yan. Kinain nyo na. Hindi nyo pa inubos. Hindi ka lang brother. No good. Mas effective yan pag dinidila. Last throw. Ew! Pula naman ito siya yun. Sakuragi. Mechi! No good. Pinalibol. Hindi spike. De Ramos. Double dribble. Second. 40 seconds. Pajim-jim ka pa. Good for two by Sakulag. Last 20. Last 25 seconds. 13-22. Pushing foul. Sakulag. Tawag mo na agad Penalty. Toy, tawag mo na agad yung mga player. Para po sa team ng Playboys, saka Barnagol, lapit na po dito sa management para po mabilis tayo Ano? sa inyong jersey number tsaka first three. Okay na yung pangalan nila. Last 24 Asulo na po. Sinong foul? Lapit na mga player. Lapit sa player. 24 seconds. 24 seconds. Alapit. Mamaya lang, itay mo kasi. Madali ka masyado eh. 15 seconds. Foul. Ano ba? Jump ball foul. Jump ball. Riverside. Riverside ball. Last 14 seconds. 10. 10. Double dribble. Kumitin yung cellphone ko. Saan yung mga yun? Pusok ka lang. Ulitin ko po, tinatawagan po ang Barnagol tsaka Playboys. Hey, Punta na sa management. Punta na po sa management. 6 minutes. Ay, 6 minutes, 6 seconds. Last 6 seconds. Last 6 seconds. 5. 5, 4, 3, 2, 1. At ang nanalo ay ang Biginan. Welcome to the finals. De Ramos. Best player of the game, De Ramos. Tugoy. Ito. Anong pangalan ng team nyo? Playboys. At para naman po sa Riverside, meron pa po kami laro. Ano dyan? Battle for second. Number. 15. Sunod. Sunod.